Ayan guys, dumating na yung pang-cuts natin. Order natin sa Shopee. Ayan. Buksan natin guys. Tingnan natin kung legit. Grabe yung balot. Ayan. Ang lalaki pala to. Parang sasakyan guys. Ayan. Ayan. Nail hole repair. Tire repair multipurpose. Ilang piraso kaya ito? Yeah. Dami. 200 ano to? 261 ang bayad. 150 pieces pala to guys. Oh. Ayan. Buksan natin. Ang ganito pala style. Ayan. Sakto lang yung laki guys. Madikit daw to eh. Ito. Ang dami. Parang ayun na. Ano, 150 pieces. Okay, legit guys. Ito, nail hole repairs. Okay, this. Masubukan natin pag ano, yung mabutasan tayo ulit. Yan, order natin sa Shopee. Mura lang guys. Dati 400 to.